Shalom, kopitambit ako bago si pisisingilaan sekolah sabat dang rungus si taon dot duvono pod miso diti no kosuvang toko no sid kuartal doko tolu ombiano sid pelajaran dot kumo onom toko no diti. Na to pinay amo po Columbus engin ako do mokiampo no mokimap Sokoviay it no kosuvang dot channel ko diti to pipiro minggu di natoliban ako nagama iti pisisingilan boros dong rungus sabab varoot sangkot ko tapot makita ko dot kakansangan antan sid Tuhan supaya iti adapat ko pati lombos bago supaya nuno po it kadapat ko dot posuvang siti channel diti nga kiguna kuma diko dit mongining korongaw. Na to pinay tumimpun toko do barajal atau misisingilo diti pisisingilan kumonom ingutan ko iko Sokoviay do tumuku minta dua toko. O tamasid sorga ama di manal ko agazo ko sianon ama di banal ko kikuasa iminongurug tawanom tana Sokovia isuvang daw bianor mi katokoy sid tinaguvangon no lihong ayo koy antad si Sokovia it kasala nom dosa dahay taha kayo koy di rosusin no taha kayo koy di hikmat no supaya songirado misisingilo koy di pisisingilan kumonom sikula sabat dango nga sukod diti nga ano dahay it onsi daw pakazon dahay si salom no kuposisan dahay supaya somlomulakan sang okoy o pihot okoy si salom no kosipan dahay kumadikaw iti no pakindomon dahay Tuhan isara dahay sa kovya iti patahakon sa kovya dahay iti sidngaran ni Jesus iminananggong dahay amen. To pinay sa kovyay dulong di pisisingilan toko dot biano diti inono mongimumuy kozomon sid suvang valay. Ano toko it ayat dohondomon toko sid Duvo Petrus pasal kumotolu ayat hopodom turu hopodom valo. Nabasaon ko sid salom do boros dot rungus tepot ikaw o pinay di kasamadan ko no kedo kono di hal diti sabapino montupat no supaya amu ko apalid sid kopolidan dot ulun taraat iryogi aratu antad sid ulakan dot apapag atag dot makin posurut ko mongitong sid samad di Yesus Kristus ituhan mananggung dito ko atag podot makin pod mintutun ko daw tokow no mongindazaw menghormat di Kristus biano sampai penlain amen. Itino it boros dohondomon tokow si Duvo Petrus pasal kotolu ayat hopodom turu hopodom valo. Na biano to pinay varoot antad sid dulong dot agazo dinono gigizon ku varo limoot barajalan toko atau pisisingilan toko dot biano diti inono keso amu ozom sid valay koduvo momili radan dot vagu kotolu mogihim horogo kondiri dit o topot sumusuhut kivaro pihubungan mozo dang kinoringan atau Tuhan tahudino kohigangan agazo it osomok sid guvas kondiri
Tapi na Sokoviay, timpunan toko it gama toko do misisingilo diti. Na ipisisingilan toko do biano diti, ano toko antad sid kinotimpunan pasal dot toluno podom turu. Itino it sulita di sangulun di uripon do kinaringan inono i Yusuf. Nanilan toko tong Pinay dot i Yusuf do po diti nga isot anak do banal ko ikosipan sid kinaringan. Inopot ama daw i Yakub. Inopot ama daw diti nga varo ot duvo savo varo po nakapid vago dot duvo na yoti diti banal ko erogiro songog Pinay varot hopodom duvo Sokoviay. Na antad sino kung basaon toko iti surita diti nilan toko dot yalo diti anak do sinamadan. Natahakan do banat dot avantang mantad ko itong Pinay daw. Sinamadan tanto di mondoy. Topot o hukot iti suvangong kob diti. Mulong ko yoti diti Sokoviay nga kasip sid kinoringan. Topot o gumo ko hukatan. O gumuot masaala kasid mandaso. Na vago nilang toko dot inapotong Pinay di Yusuf diti nga banal ko aratan di Yusuf. Na sampai insan tadaw kipong itungan nyo ti dot mamatay di Yusuf. Ngamu inoko sunuongi mamatay topot noko juval yalo sid bansa no Midian elan toko di sid tohudino nunu nakajali di Yusuf diti nga avazan toko sid saralom do pisisingilan toko do biyan. Na onuvon ku itit isot boros do kinaringan ano toko sid ko timpunan. Kinotimpunan pasal hopodom ay taluno podom turu ayat dukumoduvo yad no diti it kotuturunan dit ongkob di Yakub it umul di Yusuf it anak di Yakub hopodom turu taon. Yosido omit ongod Pinay daw manaw dit ongod domba kambing. Mikoruhang dit ongod Pinay daw diti. It ang anak di Bilha Izilpa. It apid dit ama daw. Nunu no po igamon dit ongod Pinay daw dot araat. Basaon ko bago nunu no po igama dit ongod Pinay daw nga araat ka. Natong Pinay antad po kodori itiretan dot amu kopyo onong baro piguvelan sid balay diti memang ko baro lain. Sid suvangong kob di Yakub ti ngayad dinoy. It ontok dit kakalpo sino i Abraham Isavo daw isara ihagar po vago. Yoti ditinga varo yot halot ako pionong piguvelan pibarasan. Nano ko sino Isak minaganak do duvo Isaw o mi Yakub itinga bare pibarasan. Tu Isak asamod di Isaw. Isa ba daw Ribka asamod di Yakub. Na kotilombus Yakub minanan savo. Duvo savo daw. Miob Pinay. Ilea it kotuaan tondo. O mirahelit ikinenginan na daw banal. Nga iti duvo diti so mulomul dot misana sana o miyagilagil o mokisusuhul.
Iri ogi si Shalom dot suvang kob di Yakob diti na irubin dinumudun di Savodit Amadao. Yahuda minongdudun di Savodit anak daw. Isimon o Milewi minamatay di tongolun sid kampong. Nato Pinay iti diti kohigangan masalah si Shalom dot suvang kob di Yakob. Ang sumuhut sid Ibrani hopodomiso ayat valu duvonopodomiso. Kasitid ayat iti Abraham, Ishak, omi Yakob diti noretan dot suntuan sabab kikosipan yoti. Nga ang otopot no, ang abasa to ko iti surita kanangan ko yoti diti. So ko via nga varo ot masaala kasid malazo. Varo ot kohukatan sid keluarga daw. Jadi ang otopot no Pinay mulong ko asarok dot amu olud sid suvang valay dioti diti. Tapot iso ot avantang dot opoluto ko dot suntuan antad si dioti ino no. Yoti diti amu mingkod misisingilo dot kasip kinoringan. Amu engkod dot barajal dot samod o mangasip sid kinoringan. Tino sabab dot noretan nyo ti dot suntuan do kosipan sid Shalom dot Ibrani hopodomiso ayat valu duvonopodomiso. Tampinay so kovyay na nilan to ko dot amu olo di keluarga di Yakob diti. Nasamadan nung i Yusuf tapot itong pinay daw panako asa na daw. Nilan to ko dot yado diti insan ta daw sinumuhot itong pinay daw dot modihim ni ay it manaw dot tong kambing domba. Movit dot kokoruy tahak dasi dioti. Tapot akon ko kinuro dioti yalo gam ko inuhod niya dasid Shalom dot talaga ni taso vaig patazon daranga baiko tiniag di Rubin topot aso tinganan tahudi do yalo diti ni Juval ditong pine daw si dongo bansa do Midian di mitalip si pemagunan dioti. Nah no ko Juval yalo Yusuf sebagai do hamba kumadi tulun do Midian. Na Tompinay si Shalom dot kinembulitan pasal 4 ayat 26 na kuboros do yadin no. Ong sorry no mogihim ko doho. Omong mogihim ko doho dot en sanan no ginavo kasangan ko daw. Na yad no dino i Yusuf diti no ko Juval situlun do media. Jadi okon ko alang-alang ko susan dia lo dititu ba kotong kisad antad sid munlohing nakopakintahan po ko nga amo yalo diti ang tapot no niruput dit tango pinidaw sid munlohing daw doretan ko mungkin dot nako punovot tu nakan dot nuketi dupot dot Thailand nunsong lupot taminang vola inovit po ibanat dia dot tinuntugan dia tidoraha doretan ko natasangan niya dot dupot dot aganas. Nato Pinay Yusuf ang tapot untuk diri mimpan-timpan si ponong dit kema di moloing daw. Sampai natanus itong kema di nuantad si mato daw. Mogihad no yalo pambana ko susagin ako daw.
topot iso it varo si di Yakob diti akon ko Yakob Yusuf diti inono na kabarajal isido dot kasip sid kinoringan kabarajal isido dot asamo di kinoringan na kabarajal isido dot ikinoringan so mulumul dot mozo daw amu opiot tong kisadani sido na irino it kinovidan daw sampai nunu no po it navazan daw si saradam no ko posizon daw ditinga irino it manahak daw do kekuatan manahak daw kekangsangan do nunu no po it otimbabaan daw si saradam do posizon daw nga dapat daw manadasay yad ko ikenginan do kinoringan si saradam do posizon daw to pineso ko biyay ong imatan toko novit po dito ngo bansa do median yaldo diri nokorikot yo tisid po magunan do masir atau masil na Yusuf diti ni Juval si diso tulundo retan dot Ipotipar jadi Ipotipar diti ong sumut sid kinotimpunan pasal 36 ayat 36 isido diti pagawai do raja. Nah, timay to ko mamasal dat ayat. Ong Yusuf dino sid masil no. Nokotobus no dit ngulun do Midian sid di Potipar iso ipagawai dot raja. It ulion dot ngomongon tupat do istana. Na noko juvalialo jumari do hamba. Na ong kiroon no ong najadi do hamba ayat to pasado pibidaan mantad dit keadaan dia lo di sidvada itu gang ko sinamadan do modlohin harati ong najadi no hamba yad ko asono ot horogodot guvas baik ko susuhuon po om aw buli gumuvail aw buli dot mangamo na banal ka ko yad no dino it horogo di Yusuf diti dot banal ko asno guna asno yad ko harati dit ko posizon daw kung topot no tong pinay ihorogo di Yusuf diti amu mozo antar sid gama doriniba dot mimot omong itu sabab ituhan emot daw ihorogo di Yusuf dino banal ko agazo sampai igama do kinoringan dot mimot di Yusuf diti inono iso gama dot mimot dit no ponudo kosyanon elan di Tuhan dot Yusuf no petinga jumadi dot iso turun di banal ko avantang ajadi daw dot pakakas daw si salom dot bansa dot Israel kondiri dat elan toko do yad ko Yusuf itoko nga iri yo gama do kinoringan no manahak dot puharogo si itoko si salom do Yesaya patno podom iso si salom dot iso Yohanes pasal kotolo ayat kumeso duvo ditinga ayat do nakoboros kanangan ko kurang igama do kinoringan mimot si dongorini bayad ko ito ko sokovia keso kadan ko no rumosika sabab yoko diti minonobus di ko yoko no minongodim di ko dingaran di ko kondiri iko dino yoko no sangano omibatay pogi songkuro kinogozo di tahak do kinoringan kuma di toko sampai rinait toko yad ko anak-anak do kinoringan memang itu ko diti anak-anak do kinoringan ka nah yad ko Yusuf itu ko nga yadinin walaupun dot kasid penguritan nga sibaon toko do riniba sinsalom dot pengimatan do riniba itu ko diti banal ko sibaw masuk guna topot sidmata do kinoringan itu ko diti banal ko agazot guna sinsalom ng bata do kinoringan so pineso ko biyay elan toko dot
Sid saradom do ko posisyon ni Yusuf diti o gumo ko susaan. Basaw pagi dito ko nga emat to ko dot o gumo ko susaan daw. Na jadi si dodot uripon sid di Potipar yado diti banal ko amu o sinumimba ni gama daw do gumama iko jujuran daw i kavantang daw iko sipan daw sid kinoringan ngamu sinumimban sampai nemot di Potipar yado diti okon ko isong ulun di banal ko akon ko iso tulun di ko basa tepot isong ulun di banal ko avantang. Jadi notori banot pipiro masa inanu no di Potipar i Yusuf diti jumadi dot ulun do harapon daw mengurus sokovia di vadai omitong harata daw. Matay to ko pagi sinsarnom dot kejadian ataupun kinotimpunan toluno podom sizam ayat ko sizam. Boros kadi Yusuf si di savo di Potipar yoku ditimirad o kuasa sitid vadai. Tu ni harap no kavi daw sidohon. Baik ko ikaw po ot amo ni harap daw sidohon. Manjadi mangagama o kunaku do karatan sada sid kinoringan kadaw. Na edan toko sid saradom dot boros diti i Yusuf kondiri no suhu di Potipar dot nunu no po i hoturon sid balay dino antad sid balay sampai itong harata daw nga nitahak daw sid saradom kekuasaan ni Yusuf. Avantang iya din. Itino barakat do kinoringan antad sid kojujuran. Ikavantango di Yusuf diti. Inovit daw sokovya it hal-hal tavantang ino na marajal daw antad sid balay daw antad sid ama daw sid tidi daw itong pini daw. Nga ang imatan to ko no iti diti panal ko avantang nga ong basaon toko patilomuson toko imamasa dot surita diti elan toko dot isovago o masala noko kembulay si di Yusuf ino no isa vo di Potipar monong kengin daw. Banal ko asarok dot tumi misa vo di Potipar dot mengingut di Yusuf magamad karaton sampai insan tadaw manpaksaon no di savo di Potipar Yusuf dot dumudun daw. Na itino kinabarasan sinsalon no kinatimpunan pasal opodom sizam ayat ko sizam niti. Domina ngamu Yusuf di savo di Potipar. Gima keso banako kikosipan niya sido sid kinoringan. Elan daw do faro kinoringan do mozo daw omi kinoringan dino asamod daw. Koduvo zagaon daw ipihubungan daw di Potipar. Tu isi do na bogima o minanahak dot kosipan kumasi daw dot mengurus ataupun mangahatul isokovyay it kakayaan o mivalay daw. Ngatong pinay ino sabab dot manjadi magama o kunakuh do karatan kasalan sid kinoringan kadi Yusuf minangambat di savo di Potipar. Harati minangamuyo sido. Ong ulun-ulun podit amu pasotya sid kinoringan yad diri kagazo pun cubaan apoy landot katahan ko amu topot Yusuf amu. Pasotya yo sido agazo iko sipan daw sid kinoringan magazo it gama daw manaud di pihubungan daw sid tuan daw inono Potipar. Nato pinay nunuot ano to ko sid hogot diti elan to ko dot o gumu o tawaran sid pamagunan diti biyanon. O melan to ko dot
ti masa-masa dot oporlu toko do mangalayan dot isay no poesid mintutuk di toko. Topot iso kofidan di toko kadan toko pada on di kosipan toko sid kinoringan gara-gara kasid maldasu do manahak toko dot kosinangan menumbo za toko di kenginan do dang pemaguna. Tapi na sa koviay ito ko diti topot no ong humarap to ko sin kinoringan banal ko gumuot pencuban dot avazan dito ko. Yad keri kavantang di Yusuf sampai dot minangamuyo si do di kenginan di safo di Potipar nga iri na nasabab not nasabab iri na nakasabab dot no kosuvang isido si salom betorungko tu minonimbal no isabo di Potipar retan ko siri-siri pong minog ko bungahan i Yusuf si daw topot kon topot no yosido it menong kengin dia dino nga minangamu i Yusuf. Na oleh sebab tu yad dino no kotorong ko yalo ngatapot no o buli do patazon di Potipar yalo diri tu bay hamba bagaimana inanta don daw topot nelan di Potipar dot ini no poboros di sabo daw diri nga amu otopot. Jadi supaya dot ajaga daw i marwa daw nisuvang i Yusuf si saradom dot torungku ngasid torungku nunu nakajadi Yusuf nunu nakajadi di Yusuf emot toko sid saradom no kinatimpunan no podo talo na podom sizam ayat ibo na podom duho man jadi ni harap no di ulion dot torungku si di Yusuf it no torungku vokon pinangkatan no daw Yusuf dot mga hatul dit o gagamaon sid torungku emot toko sitinya iko jujuran it kosipan gama di Yusuf sidvalay di Potipar novit daw iko buatan no daw songira dot sid salom dot jihil ataupun torungku isido sampai nemot dit it ulion sid torungku dot yalo diti panang ko buli harapan pinangkatan na yalo na mga hatul Sokovia ivaro sid salom dot torungku din. Nah, tapi nay iti akon ko alang-alang iti. Iso o bukti dot Yusuf na paditing nga banal ko sumut sid kinorin. Nanelan to ko do sid salam torungku diti insan tadaw varo duvo tulun dot minong inipi. Iso it juru roti ka it magama dot kinulat sid salam no istana iso it magama dot inumon sid istana. Duvo nga minong inipi. Omit inipi diyo tiditi amu elano nunuot harate. Na tanid ko it mga hatul i Yusuf dito ngo no kotorong puivokon. Varay masadiala do mongin tutun isay misay sin saram do torong ko dino dot olungwi. Sampai ni mot diala it duvo tulun diti dot olungwi. Rinikot daw dinuat daw. Aw minong inipi o maelano harati irino ko susaginavo. Dinumuat na yala si kinoringan tinahakan do kinoringan yala dot hikmat sampai nelan daw patarang nunu it harati dit inipidit duvotulun niti na impakangan ni solita nelan toko dot it juru minum imagaman dot inumon do raja ditin no ko gulisid ka raja daw songira no ko guliya sid ka raja daw minang imuhuni Yusuf da kada ako no di kau polingay o nunu inagama ko di kau kada no polingay ka. Jadi to pinay. Sid sarat do hogot ilan to ko do. Ino pot gama di Yusuf di tinga okon ko bay ko osotia yalo sid kinaringan. Topot elo yalo do kumihubong
kumari tongolun sid salom dot torungku elo yalo dot kumama manahak dot perhikmatan kasid malazo dot perhikmatan dot avanta na elan to ko to Pinay dot itino equality di Yusuf sampai yalo nakajadi dot iso suntuan di banaw ko osote asit naringan mulong ko Yosef diti oso dumantan sid ongo opine daw ama om idi daw ong pasuruton to ko mamasay sorita di Yusuf diti nilan to ko do tahudin no napakai isi do kinoringan jumari dot iso pemerintah kumoduvo si bansa do masil yalo no minanalamat di bansa daw itong opini daw antad dot sansara do vitilon untuk memenom vitil. Nah, nuno sabab tu Yusuf diti varo o quality kasid malazu sebagai isongulun o kasip sid kinoringan. Sionggo tinantadon di kosipan sionggo tinantadon di sifat daw dot avantang diti. Aso vokon nanu daw na marajal daw antad sid moldohing daw Yakub antad sid tidi daw sid suvang ongkob daw varano boros sid malasu dot buang yang keruh ambil yang jernih sid saradom sokovyay it keluarga kasid malasu atau suvang ongkob mimang dot okon ko saporut dot sempurna varo masa-masa dot varo piguvelan varo tako pionong ogumupo topot nunu no po itudukan dot avantang irino ot onuvon jumadi dot onsi do koposizan supaya itino ot kadapat dot pajadi diguvas koposizan toko yad ko ikenginan do kinoringan inono it osotia sidao tahudino varot isot buok doretan the Adventist Home sid saralom dot tulisan di tinoko boros dot isuvang valday toko jumari dot avantang ong varo osamod bozigi o lumomoy sid valday diti banal ko kozian di tongo malaikat dorumikot sabab sid valday diti somulumul mengindazo di Tuhan pengaruh do suvang valday ulun Kristian it tinaud nahatul jumadi iso valday dot mengorinding mengolikup di tanganak di sumukod dogi antad sid karaton na pamagunan sid valday diti misisingilo mengubas di tanganak dot asamod di moldohing daw it ama sid surga to Pinay so kovyay it dulung no di pelajaran sekolah sabat ako diti no koboros dot mongimumuy kozomon sid suvang valday na yad no dino i Yusuf inimumuy daw nuno po itudukan di moldohing daw di avantang irino pinakay daw si sadom no komposisyon daw sampai isi daw diti na jadi dot isot model kasid manlazu kuran songulun di banal ko amudlok po topot kikosipan si sadom no kinaringan ronto biar dino ipisisingilan toko dot sekolah sabat dong masukod si boros dorungus do biano diti tahu dino imutan ko sa kovyay ko do tumuku omentado atako o tama si surga ronto biar diri ipisisingilan nemot dahil si saradong pelajaran diti atau pisisingilan diti tapos ilan dahil dot ogumupo hot ano dahil diti dot onsi it dapat dahil mamakai si salom do komposisyon sa tudukay ako na Tuhan supaya aralom igama dahil do humarati diti boros barakatay sa kovyay kening korongo diti siaran diti supaya sid kasampatan do sumusuot kopi samungo koy bago maza sitid MT 2819 iso channel dot manahak dot pisisingilan sid boros dangros
tinopokindamon dahay Tuhan, pasaraon dahay sa kovya iti, singaran ni Yesus Kristus, iminananggung dahay. Amen.